स्टेट कमिटी सिद्धांत माखा तब तो अगस्त प्राय शेष अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर 3 मास जों बेलायखे सातथारुई सारा त्रिपुरा राज्योआव जों जे एक्जिक्यूटिव कमिटी तनो जार डिस्ट्रिक्ट दायित्व दं आरो जों जतनो आबो दागि जाखा त्रिपुरा हास्टिया ताबसुजुरा टोटल मेंबर बासग्रप ताबुजुरा एसएमएस नि माध्यमे प्राय 4 लाख आयखा इंग्लासिनि स्टेट कमिटी तो दं किन्तु जों ताबु 60टा विधानसभा दं 60टा विधानसभा नि तो 60 जना आरनि कोअर्डिनेटर नाम एरपरे विभिन्न विलेज जीपी दं आरो नि बुथ स्टोर पर्यन्त जों ताबु थांनि आबनो जों ताबु ए जे जेटा टार्गेट रिमेन 3 मास वो 3 मास नि बिसिङाव कारण डिसेम्बर तो विलेज काउन्सिल निर्वाचन होनाय इंग्लास जों ताबु सिनि एसेसमेन्ट दं तामो आवानि पाहाड़ अंचल किन्तु ताबु जेटा विलेज एलाकाव मथानि प्रभाव अनेक जागाव नो ब्रने बेसिता तो अनेक जागाव गरै आबा अनेक जागा दं माने मैक्सिमाम दं ब्रने हाइपानो जों जंखा जे ना जों 587टा विलेज दं आबानि बिसिङाव प्राय 5000 नि उपरे खरसा मेम्बार बासामानि दं जों 100टासो जों रेनानि बागै सिनि टार्गेट सुरु मेम्बार इंग्लास जों 100टानि बिसिङाव जों 50 जिति जों बा 80 बा 100 बिसिङ 100 जिति गाखला आबोनो जिनि प्लस पॉइंट आबोनो दिल्ली मेसेज थानाय एवं तखन जिनि केजरीवाल जिनि दिल्लीनि सोंथाइखौ माननाय ब्रनि सुभाषखौ माननाय आफ्रो इंग्लास जों 2023 नि विधानसभानि निर्वाचनाव सोंथाइखौ फसकानो हाबाय माननाय खूब आपतिखौ तारिख अच्छा ताव नाहारबं नाहनो इनरक त्रिपुरा हास्टेबो आट आमनि पार्टी आचार्यखा बम हाय त्रिपुरा सरंग बा हास्टेन लोकरंग बम हाय नाहारबं तो इनरक आचार्यखा जों दे जों माने आबकला आनि कमन सेन्स आं जेटा आम आदमी पार्टी माने आं तो 74 नि जिमि टिउजेस क्लाइफे माने बिकिराम समाचरण निने द्राव कुमारी आं निने सुखना आम पार्टी हेक्ला भाई माने किन्तु जों नुखा जे त्रिपुरा राज्योआव जों जतनो गाहामनि बागैनो सावकुनु तला सित्रानि बागैनो साया किन्तु ताबो जिनि ग्राम पाहानि लामा ताबो आनडेभलप स्कुल आनडेभलप शिक्षा आनडेभलप चिकित्सा आनडेभलप কিন্তু তিনি 75 বছর উনি থাকাছেন ভারত স্বাধীন মানে তারপরে চিকিৎসা जों नुखा ताबो जों आं माने ए बीजेपी 2018 फाइव आव सिनि जनजाति रं तेसला गाहाम सामो थांजागान जों माने दुपुराव जन उपजातिनि जनजातिनि मुंफोरखाबो खूब खाकसा माने कम किन्तु नुखा तामो और शुद्ध करप्शन मानसि दुर्नीति मानसि एबरा जे बीजेपी नो बुडी एबरा सिताबो डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी ग्रामनि नेता उब्रनो डिस्ट्रिक्ट नेता उब्रनो एकला आवानि बखवा कारण नंताबो जे पासा-पासी ताबो नंबाया निनि 3 तला बिल्डिं कायदों अथच जों न' नांबाय किन्तु आंबानो चक्रपुर न' चक्रपुर दं जागलाय सबै आं बखाव हिंसा नांलां दे इंग्ला नुजे 3 तला बिल्डिं तांनोय नुकी सुकी उनाय दे उयाना काव कामखौ बुजिदे किन्तु आबो बहुत बेकार देवर सिनि त्रिपुरा राज्योआव जों नुखा एकदम निने जे या शांति सेनानि हयते निने टाइगर फोर्स नि ट्राइबल फोर्स नि टीएनबी बीएनसीटी एनएलएफ बहुत नुखा जों सीमालंग करिखला थैया काहाम बर लेखा परिमान लाया काहाम बर एनकाउंटर पथार जाखा तामला मुखासि लाभ दं कासालाय आंनो प्रश्न फैबा लाभ दं काथिनि गरै कोनो लाभ गरै एकला और आं नुखा तामो केजरीवाल नि और साम्प्रदायिकतानि कोनो जागा करी कारण नों जुदि नो 1 टाका मा साखाय आंबो 1 टाका मा साखाय दा नों खाकसा आंबो खाकसांनाय ब्रेना किन्तु नोनो जुदि आं 1 टाका बनो चारि हांगलानि हिंसा नाय आव जागा करी इगला दुर्नीति खायमांगला दुर्नीति ए जे पान्जाब आम आदमी पार्टी फेमिनि कयमा संखाबा किन्तु खरसा मंत्री बनो शासन माने मंत्री तंत्रिले तब जेल खानाव एकमात्र केजरीवाल आम आदमी पार्टी होते साउथ बनी
যে স্বচ্ছতা নুখা ননো আং বেতন রেই তো ননো গাড়ি বাড়ি বাংলা আগে পিছে কমবরি তো নো এরপর সে নুকুস নাই 2% নাই মানে নিনি পাবনাম বুগিদি একমাত্র কেজরিওয়াল নুখা যে সাহস লাই যে দুর্নীতি কিন্তু 75তম স্বাধীনতা মাখা না কংগ্রেস না বিজেপি না বিভিন্ন দল চিন্তি প্রভু নুখাবলে শুধু দুর্নীতি 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 চিনি বরংনি মই হাজার হাজার কোটি কোটি রাং পকেট চিনি নেতার বাহাইনো চিনি নেতার বাহাইনো जों টিউরিস্ট ক্লাবে বাহাইনো এবারে जों এনএসপি ক্লাবে বাহাইনো আইপিপি ক্লাবে বাহাইনো তাও বিজেপি ক্লাবে বাহাইনো ओमफ्राय तो ब जागाव जों इयो मानसि नाय माने राहाय मानसि नाय हेगता एकला आनि मते हेगले ठीक আছে আচ্ছা ফাইনাল 2023 কংগ্রেস আন কোশ্চেন পাইগ্রান এগুলো আবনি বাগৈ আং খুব হামজাখা কারণ বড় মনিষনা হামজানা লাগ বড় মনিষনে আপদ বিপদ থালনা ओमफ्राय নুং আনা হামজাখ লাং কেন হামজি অমনে বানা এগুলো আং মা হামজানা গলে বা নুং ফর আনা মা হামজানা গলে এই আবংকা জিনে আমা পার্টিনি সাজেস আচ্ছা তা কাইছেন লাস্ট কোশ্চন হাসতে তো গাওয়া পার্টি আছে খা তারপর ত্রিপুরা মত চলে তো ডিসি গভর্নমেন্ট হাসতে সিপিএম তংখো বা গোबां ত্রিপুরা ছানাই দং আইপিএফ দং কিন্তু ব্রক তাবো হাসতে হাতারনি ফাইনে রক বাং খান বগে ব্রক আলাদা রাজ্য ছানা নক আওর নক বম হাইকা নায়ামন বাসে এনআরসি ছানো বাসা নক নি আবানি পার্টি কো বম হাইকা নায়ামন ত্রিপুরা লেন নাইথানো তো আমতো जों तो प्रथम दिल्ली যন্ত্র মন্ত্র থাকি দলনারি হইছিনি ত্রিপুরা হাসতেনি যত সমস্যা গুলানো বাগানি ইন্দিরা মোদি চুক্তি বাগে নিছিনি যে রাজা ক্যাম্পের বাজারও যে বনবাসন মারো আবো ব্রনিয়া থানি जों পৌঁছারি মাখা যার তরুণ ব্রাও जोंनो যে जों টিউজেস বাহাইনো 1984 সালनि 23 আগস্ট जों ত্রিপুরা রাজ্য মানে চিনি মানে উপজাতিনি হিনজাগা সময় জনজাতিনি বাগৈ এডিসি এলাকা জনরেখা কিন্তু এডিসি এলাকা প্রথম পঞ্চম এরপরে সপ্তম এরপরে ষষ্ঠ জন্মাখা আবো ইন্দিরা গান্ধী তমনে এবারে চরম পরিপ্রেক্ষা বহু থি থাকা চিন দুর্ভাগ্য আসুতরাতে কিন্তু সেই শিক্ষিত মোতাবেক जों तावबो एडिसिओ प्ले खायदिया एरपरे जों दप्तर सानका दप्तर बाय माने किछु हिया कारण दप्तर हमदा तो लांगु मारनाय के डायरेक्ट फान्ड होनायका ओ डायरेक्ट फान्ड बुब्ररि आबंका राज्य सरकारनि इच्छा किन्तु ए जे लैंड मबता लैंड कायसा प्रोविजन दङ नि आर्टिकल्स नि 2 3 दङ जे कोनो दफा मानाने थांखले कोनो आलादा একটা কিন্তু সিনি ত্রিপুরা রাজ্য একটা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য তারপরে এত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এরপরে যেটা সানো আবো আইন সংশোধন খাই না এগুলো চোখ আবো তো কাইসা রাজনৈতিক খাইগুলো একটা টার্গেট পূরণ নেই যেতে পারে আবহাই না তাবো চিনি প্রথম কিছু ব্রকলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ছিল মানে রুসুনা বা কুমিল্লা নিনিয়াং কাসা আবার তুমি তো মানে আবো তো আন্তর্জাতিক আগে না ইয়ং থাকা আবো সময় আবো একটা বড় মনীষণ বুক আবানি বড় মনীষণে আবো রাজনৈতিক ফায়দা লুটেনের বাকি जों আবো আং নিজেও স্বীকার পাই जों আবো আইপিএফ টাইপিএফ কত কিছু ফেলিয়া যাবা কিন্তু চিনি বিসিংসি পরে দি মতন লাইই কত সিনি সেগলাই কারণ नु खाबले চিনি বরফ जों 2000 না 18 জন তুই পাইছো আইপিএফ টি কিন্তু 5 বছরে 5 জনা সেম মাস লাগে তার মানে তাম্বা চিনি বুকুংবারা প্রশাসন চালন রেগিয়া চিনি বড়রাও তমানি আবন প্রমাণ থাকা नों जेसेबांनो हाजार ত্রিপুরাল্যান্ড फान हाजार ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড आबो जीवन अबास्तव तारमाने आनि मते तारमाने किन्तु जों पासापासि नों बाय आं जुदि पासापासि डेभलपमेन्ट आव गाग्लाय दे आर नो सुजा आर ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ड न सपोर्ट खाया हैसे हा न सपोर्ट खाया बाइकला खाइने बसुन तो आपि लोरी फाइसा गले बनिबो एकटा सीमित नामला आंसराति आनि ত্রিপুরাল্যান্ड रितमान आर्टिकल्स रितमान मायाब्ले बो बेखारि मान बा माया बुझी खाते ब आनि मते ब बुदाय 23 नि परेंगला बक्स खालाङा ना बन तो तंगा ना बस तंग दिल्ली तंग कलकाता तंग हा ओने ओ बुमा सं तंग बस खाबो हा बस खाबो साबो जे ताबक्स खामानि जे खारि खामानि टेस्ट नि परे जे खारि खानाय सामना ओ चिनि प्रदुन्न हनबो तो राजनीति बुसिया
boto ani cerai baksa si itu projo tamu gotong ke saya mah buma orang ni kumpulan orang boleh moharani mah enggak sih 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा jagau malam cuniba koro repair kan nini ije malam cuniba so koto arani bororo cini bororo tipra jero aro nok tangi tohol thai tongmani thaisundu protibla otoso bike sebaiknya ping sebaik jaka buri cerai guprage ekdom oruntuti nogor rungkhe buri ka abrutang kota to ekra sartalaw tong yang pura nupai to kuno kok thaje saka produk kisu saya কিন্তু single kumulungo tangai o forest sumunu tangai jong protibat lega sum ja hamtun haime protibat to phenang mule au kon dosi bok laya asoi ka politics po thakya sabo जब जो सामने सिन बहुत ग्रा पॉलिटिक्स बतावा आसमय पॉलिटिक्स तो था क्या आसमय तो तम प्लान को कांग्रेस ने सभापति तो को आसमय वो कांग्रेस सामने सिनेमा नील सिमों की सा सिनेमों नी ओ आने मों का प्रोग्राम कुमार को बो पारता बब angke sini executive meeting chairman sini convener का सुमन रसवाल बाता का